Sa pagigo sa magnitude 7.4 nga linog ni atong Sabado sa gabi, usa ka kinabuhi ang nakalas sa Bislig City, Surigao del Sur. Padayon sab nga nasinati ang aftershocks, labi na sa inatuan nga mo'y epicenter sa linog. Atong sayro ng update niini pinaagi sa report ni Argil Relator nga live manukad sa Hinatuan, Surigao del Sur. Argil. Sara matag karon ug unya bati kay nato no ang pagtayog sa managrahing lugar sa Surigao del Sur ug gani sa gidugayon sa pagtayog no mabati gid nimo mura na kag malipong ang experience sa mga tao dinhi ug kagabi tungod sa kakusog sa pagtayog ni bakwit na sab sila sa evacuation center ug kaganihang alas 3 sa kadlawon dunay na sinati nga magnitude 6.8 nga linog kung asang epicenter anaa sa Caguait, Surigao del Sur. Nangataga kining mga baligya sa usa ka tindahan sa barangay Mangagoy sa Bislig City sa Surigao del Sur dihang mitayog ang magnitude 7.4 nga linog Sabado sa gabi kung asa natala ang epicenter sa Hinatuan, Surigao del Sur. Natunga sab ang atop ni ining covered court sa Sitio Tabok, Barangay Aquino, Hinatuan. Tungod sa kakusog sa linog, nabati kini sa managlahing lugar sa Visayas ug Mindanao ug mipagawas og tsunami warning ang FIVOLCS. Gilayong mibakwit ang mga residenteng nagpuyo doon sa dagat ug low-lying areas padulong sa taas nga lugar. Midagsa sab sa evacuation centers ang mga residenteng mibakwit. Alas 3:23 sa kadlawon gahapon, dihang gitangtang sa FIVOLCS ang tsunami warning ug mibalik sa ilang panimalay ang mga residente. Sa inisyal nga tala sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Hinatuan, anaa sa 68 kabalay ang totally damaged ug 209 ang partially damaged. Usasab ang namatay nga giilang si Kevin Paul Nombrado, 30 anyos, human madat-ugan, samtang natulog og konkretong pader sa CR sa ilang balay sa Purok 2, Barangay San Vicente sa Bislig City, Surigao del Sur. Tulog na atong higayuna dinhi sa iyang mismong katre ang biktimang si Kevin Paul dihang mitay-og ang kusog nga linog. Resulta kalit lang nga nagkulaps kining pader silang CR nga kilid lang sab siyang katre. Hinungdan nga nadat-ugan siya og maayong pagkaipit niya. Sumala sa FIVOLCS, miabot na sa kapin 1,600 ka aftershocks ang natala sa Surigao del Sur sukad miigo ang linog Sabado sa gabi. Gani sa tunga-tunga sa interview sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa mga apektadong residente. Baba lang. Gawas. Baba lang, wala lang sa'yo. Gawas. Direk, nambingis na please. Busa, tungod sa sunod-sunod nga aftershock, andam na ang pipila ka mga residente sa pagbakwit. Dunay daladala ang ilang backpack. Naapaghapon kahadlok gyud, nervous gyud. Gamay lang mulihok agad lamisa biskan wala pay aftershock. Ang huna-huna aftershock na pod. Dili katulog kami oy. Kaganiha ra gani sir, wagid kami katulog. Dunay manakay sa bangka aron mo bakwit gikan sa Sitio Tabok, Barangay Aquino. Lakaw dayon mi, lakaw na ron, naog na. Kasi unda lang gamit lang. Yung sinina. Ano sa ipatik karon mo Na, nakuyawan gani ko. ang uban nag-antos sa pipila ka kilometro nga pagbaklay. Oo, masakyan na namo. Unya sa kalisod nga niya. Nakapoy. Ug ang uban dinhi sa tricycle na lang una nila mga tulog. Nan, sudo. Grabe, maorag yapon gabi. Mga hapit namin nga trauma. Naguyog sa balay. Pagkabuntag, dunay mga nanguli apan doon na sa ipiling magpabilin usa sa evacuation center. Samtang kaganinang alas 3:49 sa kadlawon, nakasinati og magnitude 6.8 nga linog ang lungsod sa Caguait nga mo'y epicenter sumala sa FIVOLCS. Sa inisyal nga ihap sa MDRMO, anaa sa 10 kabalay ang totally damaged og 110 ang partially damaged. Nagparayon pa ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sa maong lungsod. Hinoon, walay natalang samdan og naangin sa pagtayog. Apan sagad sa mga residente nga naa sa barangay poblasyon nga duol sa dagat, manguli sa ilang mga balay ug adlaw apan mubalik sa evacuation center pagkagabi. Ing-ani na matud pa ang ilang ginahimo sukad ang pagtayog og magnitude 7.4 nga linog sa lungsod sa Hinatuan. Sara, gawa sa class suspension, gianunsyo sab sa LGU Hinatuan na suspendido ang operasyon sa Enchanted River. Samtang gianunsyo sab sa kining sa usa ka lungsod no kining gilinog sab nga ang tanang tourism activities kay suspendido sab ang operasyon. Balik kini mo, Sara.
Okay, daghang salamat ug amping mo diha, Argil Relator.